ka alabato cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen na kan do ka kira kanu cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen na kan do ka farida seli cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen na kan do. An bɛ Ala tanu, an bɛ dɛmɛ ɲini a fɛ, an b'a yafa deli. An bɛ seede k'a fɔ batoma si tɛ tiɲɛ sira fɛ fo n'a kɛra kelen ye. An bɛ seede k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ala ka jɔn don. An bɛ Ala deli Ala ka kisi nɛɛma caya k'a n'a sɔdunkew n'a jɛɲɔgɔn ni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen fo ka taa se alikiyama don ma. O tɛmɛnen kɔ an badenw, Ala subhanahu wa taala a ye an wele ni limaniya tɔgɔ ye ka baara belebele yira an na, baara belebele min ni a bɛ a responsabilité da Ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw kunna. A ko n baw ma sun wajibiyara aw kan, sunkalo de ko don, i n'a fɔ min wajibiyara manton tɛmɛnenw kan cogo min na. Ni sunna Ala ye ka bɛn ni sun laɲini yɛrɛ ye, siga t'a la i bɛ Ala ɲɛsiranɲɛ sɔrɔ, siga t'a la i bɛ Ala ɲɛsiranɲɛ sɔrɔ. Sabu munna adamaden ye dantanfɛn min ye n'a sɔnna a ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye a bi ɲa. Wa ɲali nin bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn, a tɛ kɛ f'i k'i yɛrɛ minɛ. O mɔgɔ ɲɛnama o tana ka ca dɛ, mais malankolon tana t'o la, tana t'o la. Ɔrɔ n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye, il suffit que i ka décision ta, i k'i ka comportement. Sabu habitude de yɛlɛmatɔ don. O de kosɔn sunkalo a bɛ adamaden lihalaya yɛlɛma ka taa ɲuman na. Sabu e bɛna fɛn min pratiquer a bɛ kɛ Ala de kama, a tɛ ka kɛ mɔgɔ kama. Sinon i bɛ se k'i dɛn ka taa tana kɛ ka tila k'a yira mɔgɔw la k'i bɛ sun na. Jɔn bɛ se k'a fɔ k'i tɛ sun na? Personne. O rɔ n'i sɔnna ka i yɛrɛ minɛ ten, ale tanamafɛn olu ma, ka se ka o kɛ tile 6 tile 20. Psychologue ko fɛn o fɛn sera o ma kama ko adamaden bɛ se ka o kɛ. E k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ fɛn min tile siɲɛ 6 ka se a siɲɛ 20 ma o bɛ adamaden yɛlɛma. Sunkalo ye tile 20 de ya? N ko tile 30 de don. O kɔrɔ ye ko siga t'a la a bɛ n'i yɛlɛma. O de bɛ Ala subhanahu wa taala ka kumakan in sɛmɛntiya ko siga foyi t'a la i bɛ kɛ Ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ye. Ya Rabbi, Ala k'a nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen. O rɔ anw ye manto min ye, anw bɛ tile min na i ko bi, Alakira ka kumakan ye tiɲɛ ye anw kan. A ka kumakan jumɛn? Alakira ko, a ko nahnu al-akhiruna al-awwalun, k'anw de ye mantonw bɛɛ laban ye, wa alikiyama don anw de ye fɔlɔ ye. I bɛ se ka kɛ dernier ye cogo jumɛn ka tila ka kɛ premier ye? An ye dernier ye danni na, manton wɛrɛ tɛ na an kɔfɛ. Sabu diɲɛ bɛ wuli ni Alakira manton ninnu de ye, dɔ tɛ na nin kɔfɛ dɛ. O mais alikiyama don anw de ye fɔlɔ ye. An ye fɔlɔ ye mun na? An ye fɔlɔ de ye ka don arijinɛ kɔnɔ. Wa anw donta min bɛ don arijinɛ kɔnɔ o de ka ca ni manton tɔ bɛɛ ye. Alakira manton kɔni i m'a dɔn ko Ala y'a ladiya. Donc ni Ala y'i ladiya a b'i kanda k'i kɛ silamɛ ye. N'i ye kɛ sa, ni Ala y'i ladiya a b'i kɛ Alakira manton ye. Sinon silamɛw dɔw kɔnna anw ye o, mais olu ma Alakira mantonya sɔrɔ. Donc e ye kanda sɔrɔ ka kɛ silamɛ ye, ka tila ka chance sɔrɔ ka kɛ Alakira manton na, i diya dɛ. Ni Alakira kumakan de ye sallallahu alaihi wasallam. A bɛ Bukhari kɔnɔ, a bɛ Muslim na. Anw
anw bɛ fitinɛma wagati min na diɲɛ kɔnɔ bi fitinɛ ɲɔ ɲalen don sira bɛɛ fɛ hali an yɛrɛ silamɛw bɛ kan ka kɛ ngɛrɛ ye k'an yɛrɛ kɔnɔ fara i bɛ baara ɲuman jɔ ka kɛ komi kuluba ɲuman na ka tila ka n'a bɛɛ ti ka sin k'a latunu ten mais i yɛrɛ tɛ k'a santi mun de bɛ k'a kɛ fitinɛ ala kota a cayara fo a nana kɛ maa yɛrɛ tɛ se ka kisi a ma bilen i mana kɛ ɲa o ɲa ma i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ ala sɔsɔ dɔ la o b'a wajibiya an minnu ye silamɛw ye wagati min bɛ na ko bɛ an ka ala dɔn ani ala teriya ani baara ɲuman caya o wagati bɛ sɔrɔ wagati min na an ka keguya o wagati la de an k'an ka keguya o wagati la k'an cɛsiri kɔni ka karibire n'an seko n'an damayira bɛɛ lajɛlen ye o wagati kɔnɔ parce que munna a cifɛn fana bɛ yen nɔ kalo 11 an bolo donc an k'an cɛsiri o wagati la o y'an ma wajibi de ye o de kosɔn ala subhanahu wa taala ye sunkaloba in di an ma wa anw bɛ bonya min sɔrɔ o la alakira yɛrɛ seerela n'o ye sahabaw ka don dɔ la a ko don dɔw bɛ na aw sahabaw kɔfɛ diɲɛ sigi la maa min bɛ sabali fitinɛma kow kɔrɔ k'a ka diinɛ minɛ mais o bɛɛ la diinɛ tɛnɛma kow fana bɛ a senkɔrɔ o ka nɔgɔn ko tigilamɔgɔw ka diinɛ minɛ o don ka diinɛ pratiquer k'a bɛ komi an dɔ la kelen aw sahabaw dɔ la kelen ka tasuma kisɛ ta tasuma kami ta k'i jɔ n'a ye jɔn bɛ se ka tasuma ta k'i jɔ n'a ye jɔn o b'a gɛlɛya de fɔ ko nka o don kama maa min bɛ ala ko la dɛ maa min bɛ ala ko kan k'a kɛ ko maa kelen baraji a bɛ baraji kelen min sɔrɔ ko a daraja o bɛ aw saba ɲɔgɔn 50 de sɔrɔ ko bɛ mɔgɔ 50 de sɔrɔ o kɛlen tuma min na alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye nin fɔ dɔ ye alakira ɲininka ko ko maa 50 baraji u yɛrɛ cɛla yen wa ou bien anw sahabaw de cɛla alakira ko k'aw sahabaw cɛla est ce que an dɔ la kelen bɛ se ka fisaya ni sahaba ye la i tɛ se ka fisaya ni sahaba ye dɛ mais yan yɔrɔ in na i bɛ se ka nin bonya in sɔrɔ i n'a fɔ alakira y'a fɔ cogo min na ni baara ɲuman baraji sɔrɔli de ye parce que i b'a kɛ gɛlɛya min kɔnɔ mais o kɔrɔ tɛ i baraji caya in k'o b'a to k'i ka fisaya ni sahaba ye a bɛ komi misali la wagati dɔ la kamalen dɔ tun bɛ polisiya la a tun bɛ circulation na a ye cɛsiri modèle dɔ kɛ o diyara dɔ ye a ma ɲa a y'a wele ka mobili kura da k'a d'a ma a ye cadeau dɔ de mobili kura de don wa walima cadeau kɔni dɔ dira a ma a bɛɛ y'a ye sanji kɔrɔ a cɛsirilen don a bɛ kan k'a ka baara kɛ cogo min na ni kɔnɔnjɛya ye k'u y'a kɔlɔsi k'a bɛ k'a ka baara kɛ ka ɲɛ mais ale min filɛ ten ni nin bonya taara k'a d'a ma o don est ce que polisi jalatigi tɛ yen min jala ka bon ale ta ye wa est ce que cadeau in taara k'a di o ma o n'a ka kan la o n'a man kan o b'a ka climatiseur kɔrɔ ye munna a dira ale ma a ka cɛsiri de don bi tile fitinɛ in kɔnɔ alakira ka kuma kɔrɔ de filɛ nin ye maa min bɛ cɛsiri k'a sɔrɔ nin fitinɛ ko nin bɛɛ b'i sen kɔrɔ ka ala ko minɛ i sɔbɛ la k'i ɲɛ ci k'i tulo ci ka sabali ala ko gɛlɛya a kɛli gɛlɛya kɔrɔ i bɛ sahaba 50 de baraji sɔrɔ dɛ alakira ka kuma kɔrɔ de filɛ nin ye o rɔ cɛsiri de ko don cɛsiri min n'a bɛ kɛ ala yɛrɛ jati kosɔn sabu sunkalo y'o de ye ala subhanahu wa taala y'o de fɔ ko sunkalo ye kalo min ni kuranɛ jiginna a kɔnɔ
ka kɛ kanda ye ka cɛ ni ngalon bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ ye ni maa min y'a ye a sunni wajibiyara i ma n'i kɛra banabagatɔ ye walima i kɛra taamaden ye o ye lujura ye min bɛ se k'a to i b'a jɔ i b'a juru sara wagati wɛrɛ a tɛ to yen dɛ sabu ala ye mansa min a bɛ nɔgɔya de fɛ an ye a tɛ gɛlɛya fɛ an ye ni sunkalo sera a laban yɔrɔ la an ka ala subhanahu wa taala ka bonya segin a ye hɛrɛ min k'an ye k'a ma tɔgɔ k'a ma jamu ni Allahu akbar fɔ ye o fana ka bange kɛnɛ kan ka d'a kan ala de y'an kanda ka sunkalo bɛɛ lajɛlen tiimɛ wa waleɲuman dɔn o ye wajibi ye tuma bɛɛ adamaden n'a tigi cɛ hali adamadenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ alakira ko maa min tɛ mɔgɔw waleɲuman dɔn o tɛ hali ala yɛrɛ waleɲuman dɔn ala b'an waleɲuman dɔn k'an sara n'an ka ɲuman ye k'an bonya k'an karama k'an don arijinɛ kɔnɔ k'an tanu mɛlɛkɛw ɲɛkɔrɔ a m'an ka ɲuman waleɲuman dɔn ni ala fana ye ɲuman k'an ye an fana k'an ka ala waleɲuman dɔn o rɔ sun bɛ wajibiya maa min kan o ye maa min ye silamɛ ye kafiri ko tɛ dɛ i ye baliku ye denmisɛn ko tɛ dɛ n'a sunna a baraji b'a sɛbɛn a bangebaga ye a k'a sɔrɔ i bɛ se i tɛ maa dɛsɛlen ye parce que si bɛ se ka mɔgɔ dɛsɛ bana bɛ se ka mɔgɔ dɛsɛ a k'a sɔrɔ i ka kɛnɛ a k'a sɔrɔ musoya bolilen tɛ i kan n'i ka kalo labɔ ye walima bangeli ye sabu hali n'olu sunna o wagati bato min don a tɛ minɛ u fɛ parce que saniya tɛ yen a k'a sɔrɔ i b'i sigiyɔrɔ la ninnu de ye condition dama dama ye n'u dafara maa min na sun wajibiyara i kan o rɔ balukuyali bɛ dɔn ni fɛn dama dama ye n'olu y'i sɔrɔ maa min na dɔrɔn walima n'o kelen y'i sɔrɔ maa min na dɔrɔn i balukuyara i si sera san 15 ma i balukuyara koyi a caman na si falenna i suturama yɔrɔ la i balukuyara koyi i dara i sogora kafoɲɔgɔnya la fo ka ji bɔ i la i balukuyara koyi i tɛ denmisɛnnin ye bilen dɛ i mana baara o baara kɛ sa o bɛ sɛbɛn i yɛrɛ kunna a ɲuman n'a juguman bɛɛ o rɔ banabagatɔ min n'a y'a ye ko n'a sunna a bɛ gɛlɛya sɔrɔ a ka sun na a bɛ tɔɔrɔya sɔrɔ a ka sun na a wajibiyalen don o tigilamɔgɔ a ka sun bila walima dɔgɔtɔrɔw y'a f'i ɲɛna karisa i tɛ se ka sun koyi dɔgɔtɔrɔ min y'o fɔ dɔgɔtɔrɔ ladiri don i b'i sun tigɛ kana sun dɛ kana i tugu dɛ i sun tigɛ o hukumu kɔnɔ hali ni a y'a sɔrɔ bana t'i la mɛ tɔɔrɔya de bɛ yen tɔɔrɔya min ni a ka kan ka wuli sinɔn a bɛna dankari i ni na i bɛ sun jɔ i b'a sara wagati wɛrɛ tɔɔrɔya t'i kan wagati min na o cogoya kelen fana na maa min dɛsɛra ani banabagatɔ a tɛ se ka sun wagati a si tɔ kɔnɔ o tigilamɔgɔ o bɛ sun bila mɛ a bɛ filiya de bɔ o filiya ye maa kelen dumuni de ye don kelen o remplaça ye maa kelen dumuni ye o rɔ maa kelen dumuni dɔnnikɛbaga dɔw ko mure ɲɛ kelen dɔw ko sawu ɲɛ kelen dɔw ko sawu tilancɛ dɔw ko rubo sawu o bɛɛ ye jateminɛ de ye ka bɛn ni u yɛrɛbakun sigiyɔrɔ sumanfɛnw ye sumanw na parce que hali suman n'i ko ko a sɔmaniminɛ ye nin ye ni suman kalite fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ u kilogramme tɛ kelen ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko malo ani saɲɔ ani kaba ani sɔ k'olu u peselen k'u garamu cogow ye kelen ye mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ u tɛ kelen ye u tɛ kelen ye o cogoya la a fɔra ko maa kelen dumuni hakɛ n'o o sera ka sɛbɛntiya dumuni fɛn o fɛn na a n'a nasɔngɔ bɔlen k'a d'a kan o de ɲininen don i fɛ mɛ a tɛ bɔ ka sɔrɔ sunkalo ma don dɛ ni sunkalo donna de i b'a bɔ n'a ka di i bɛ se ka sunkalo tile 30 bɛɛ ta bɔ ɲɔgɔn fɛ n'a ka di i ye don o don i b'o ta bɔ o don laban o yɛrɛ de kanunen don ka tɛmɛ a bɛɛ kan
parce que don min tɛmɛna o bɛ jate i kun ni ala nana kɛ sisan ko e si ma sunkalo ban yɔrɔ sɔrɔ don minnu bɛ e saya kɔfɛ est ce que olu b'i kan wa est ce que olu b'i kan olu t'i kan olu t'i kan olu wajibiyalen t'i kan o de la maa minnu bɛ mazabu ko la mazabu hanbali ni maliki ni shafi olu bɛɛ ko olu bɛ min ye filiya in hakɛ bɔli la o ye nisfu sa'u de ye o ka kan ka bɛn an ka sumɔnifɛnw na à peu près 1,20 kilo n'i y'a kɛ rubu sa'u ye o ye kilo tilancɛ ani garamu 10 parce que nin fila bɛɛ fɔra a la nin mazabutigi ninnu fɛ o ni maa min n'i ka sun tigɛli sababu bɛ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛ b'a la mɔgɔkɔrɔba dɛsɛlen de filɛ nin ye n'i m'a bolo minɛ yɛrɛ a tɛ se ka taama mɔgɔ b'a fɔ ko o ka sunbaliya tɛ kɛnɛ kan wa a t'a bɛ kɛnɛ kan a y'a ka dumuni d'a ma a b'a ka dumuni kɛ hɛrɛ bɛ si a bɛ tile mɔgɔ si tɛ se k'o jalaki mais e min ka sababu dogolen don i n'a fɔ taamaden e min ka sababu dogolen don i n'a fɔ muso min ni a b'a ka kalo labɔ la a man kan k'i ka suntigɛ bange kɛnɛ kan dɛ c'est pas bon parce que munna maa min bɛ yen est ce que olu bɛɛ lajɛlen e bɛ se k'o bɛɛ la convaincu k'e bɛ tantɔ de wa i bɛ se wa i tɛ se donc kana bange kɛnɛ kan maaw tɛ kelen ye dɛ maa min ta bɛ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛ b'a la o bɛ se k'a ka dumuni kɛ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛ b'a la problème foyi t'a la mais e min t'a dogolen don tension de b'i la alors tuma dɔ a tɛ dɔn i ɲɛ cogo yɛrɛ la k'a fɔ ko ye maakɔrɔba dɛsɛlen ye dis donc kana dumuni kɛ kɛnɛ kan kana dumuni kɛ kɛnɛ kan parce que e tɛna se k'a fɔ nin bɛɛ ye ko tension bɛ n na o wa bɛɛ fana tɛna a faamu fana o wa bɛɛ fana tɛna da a la donc sani mɔgɔw ka taa siga i ka diinɛ ko la i yɛrɛ sutura ka d'a kan lujura min b'i bolo o dagalen don i ye a dogolen don fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ foyi tiɲɛ sun kɔnɔ o dɔ ye gɛsɛ ɲimini ye gɛsɛ kɛnɛ fara gɛsɛ jalan kan bɛɛ dama ka kan foyi t'a la walima kalaya bonyana i ma i donna dusi la ka i ko walima kalaya bonyana i ma i ye ji k'i da kɔnɔ k'a kusukusu k'a tu foyi tɛ nin si la walima i ye parfum fiyɛ i yɛrɛ kan walima i taara ka taa visite kɛ i yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔso la baasi tɛ nin si la i ma kɛnɛ i sigalen b'i yɛrɛ la visite gansan foyi t'o la baasi foyi t'o la walima ka kale da i ɲɛ la k'i to sun na baasi tɛ nin si la hali ni y'a sɔrɔ dɔnnibagaw dɔw ye kuma dɔw fɔ a la mais siga tɛ min na min bɛ sun tiɲɛ o ye ka kafoɲɔgɔnya kɛ k'i to sun na walima ka lahawaji bɔ i yɛrɛ la i kɛnɛ kan fo ka diya sɔrɔ a la nin fana bɛ sun cɛ walima ka i tigiw ka dumuni kɛ walima ka minfɛn min walima ka fura minnu bɛ kɛ nun fɛ k'o kɛ i nun kɔnɔ k'i to sun na parce que munna nun ye dumuni kɛ sira de ye n'i ye fɛn min k'a kɔnɔ a bɛ taa nugu de la o fɛn fɛn bɛ taa nugu kɔnɔ k'i to sun na karamɔgɔ o bɛ sun cɛ dɛ o bɛ sun cɛ nka fɛn min ye tulo ye ani ɲɛ olu tɛ dumuni kɛ sira ye o olu tɛ dumuni kɛ sira ye fɛn fitinin min bɛ taa o fɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko dɔnnikɛbagaw dɔw y'a fɔ k'a bɛ sun tigɛ la Sheikh Usaimin rahimahullah a ko ɲɛdimi fura kɔni kɛli i ɲɛ kan k'i to sun na a tɛ foyi cɛ fitinin min bɛ se i kan gɔnɔ na o tɛ se ka mɔgɔ la dumuni o tɛ se kɔnɔbara yɛrɛ la parce que ɲɛkisɛ sira tɛ sira ye min bɛ taa adamaden kɔnɔ k'a b'i labalo par contre nun ye sira de ye maa min da kɔnɔna man ɲi u bɛ raccord don a nun fɛ ka taa nugu la a bɛ balo foyi t'a la o rɔ an bɔra ka nin fɛn damadama minnu fɔ ka fɔ ɲɔgɔnya dumuni o n'a ɲɔgɔnnaw tugu sira fɛ ani ka taa i farikolo yɔrɔ dɔ di bomolisigila ma a bɛ bomoli sigi a la ka jeli sama i yɛrɛ ɲɛna ani k'i tugu k'i yɛrɛ la fɔɔnɔ ninnu lihala ninnu bɛɛ bɛ sun cɛ n'i ye nin kɛ k'a sɔrɔ i b'a kiri dɔn i y'a kɛ tile kɔnɔna wagati dɔ de kɔnɔ i b'i yɛrɛ ma fana i jagoyalen tɛ o tigilamɔgɔ ka sun bɛ tiɲɛ dɛ
nka nin sariti ninnu tɛ fɔ maa la maa min ni i ye muso de ye i ka kalolabɔ nana walima i jiginna de o tigilamɔgɔ kɔni k'a fɔ n y'a dɔn walima n m'a dɔn walima tugu don walima tugubaliya o sirilen t'o la ale nana a yɛrɛ sɔrɔ lihalaya dɔ de kɔnɔ a ka bato tɛmɛnɛ bilen voilà donc ale ta bɛ jɔ carrément a t'ale bolo o ye ala ka ko ye nka ni maa min ɲinana ka dumuni kɛ walima i ɲinana k'i min baasi fosi t'i ka sun na i k'i ka sun continuer fɛn caman b'an tile la bi dɔnnikɛbagaw kun na u kan k'u kiriw bange sɔsɔli t'a la o dɔ ye gazi minnu bɛ fiyɛ mɔgɔ ninnu fɛ walima i kan fɛ bana dɔw sababu kama i n'a fɔ dusukunna bana ninnu o n'a ɲɔgɔnnaw ani visiti sira fɛ fibroscopie ninnu n'a ɲɔgɔnnaw n'a y'a sɔrɔ ko fɛn ma kɛ arakɔrɔ ni kunkolo la ka taa i kɔnɔ a tɛ foyi tiɲɛ i ka sun na mɛ n'a y'a sɔrɔ u bɛ fɛn dɔ de mun a la matériel dɔ de mun a la k'a la taa i kɔnɔ f'a bɛ se i kɔnɔ o tuma na o bɛ sun tiɲɛ n'o tɛ a tɛ sun tiɲɛ o bɛ cogo min na fana i la kirini n'a y'a sɔrɔ i farikolo yɔrɔ dɔ bɛ la kirin ka traitement kɛ baasi t'o la mɛ i yɛrɛ bakun farikolo bɛɛ de bɛ la kirin tile kururu bɛɛ o don sun bɛ tiɲɛ dɛ parce que i t'i yɛrɛ ma o don sun bɛ tiɲɛ an ma fɛn min ye tulo koli ni o n'a ɲɔgɔnnaw ɲin dimiw ni fɛnw baasi tɛ ninnu si la k'i to sun na n'i bɛ furakɛli kɛ k'i sɔniw tigɛ ka i kun di walima ka o n'a ɲɔgɔnnaw baasi tɛ ninnu si la k'i to sun na walima dimi da kama kɔli dɔw bɛ yen nɔ k'a da i dimi ma yɔrɔ dɔw la baasi tɛ ninnu si la nin si tɛ sun tiɲɛ walima masaji ninnu si tɛ sun tiɲɛ walima ka jeli di visiti kama pour que u bɛ se ka analyse kɛ o ye jeli fitinin dɔrɔn de baasi fosi t'a la o fana tɛ sun tiɲɛ mɛ n'a nana se de ko n bɛ jeli de di pour que a ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ la faites attention n'a hakɛ cayara dɔrɔn k'a b'i ɲɛnamini o dɔnnen don n'i y'a kɛ i ka sun bɛ tiɲɛ n'a tɛ se o daraja ma fosi t'a la baasi fosi t'a la yɔrɔ maa minnu ni lujura kɛlen b'o ye i n'a fɔ taamaden i n'a fɔ muso denbatigi i n'a fɔ muso min b'a ka kalo labɔ la i n'a fɔ banabagatɔ min tɛ kɛnɛya bilen i n'a fɔ maa min bɛ fɛ ka maa dɔ sauver a tɛ se ka maa sauver fo n'a y'a sun tigɛ ninnu lihala ninnu diɲɛ kelen b'u ma u bɛ se k'u sun tigɛ u b'a sara wagati wɛrɛ wa a kanunen don fana maa ka suguri yaakaru ka taa fo fajiri masurunya la o wagati kelen fana a kanunen don i ka suntigɛ fana la teliya ka kuranɛkalanw caya ka zikiriw caya ka nanfilaseliw caya ka hɔn fana caya a kɛra maa la dumuni ye walima a kɛra maa sunakari ye i ka ninnu caya ninnu de ye baaraw ye minnu kanunen don sunkalo kɔnɔ kosɛbɛ nka a ka kɛ ni kɔnɔnajɛya ye ala yɛrɛ jati kosɔn o de b'a tɔ dafa sabu ala subhanahu wa taala y'o de yɔrɔ fɔ ko foyi mɛ ɲini an fɛ f'an k'a bato ni kɔnɔnajɛya ye o de la alakira ko ni maa min n'i sunna ala yɛrɛ jati kama i bɛ baraji ɲini ala de fɛ ko ala b'i junubi bɛɛ yafa ni maa min ye nanfila seli ala yɛrɛ jati kama siga foyi t'a la ko ala b'i junubi bɛɛ yafa ni maa min sera ka lailatul qadr ɲini k'a sɔrɔ i y'a kɛ ala jati kosɔn siga foyi t'a la i junubi bɛɛ bɛ yafa nin bɛɛ alakira kumakan a bɛɛ bɛ buhari kɔnɔ ani muslim kɔnɔ o rɔ sunkalo ye occasion ye an ka ɲɔgɔn dan kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ale min ye ciden ye a kɛra exemple ye k'a yira an na fɛn bɛɛ la ni i ni ala cɛ don alakira ale de tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min a ko min ka d'a ye ka tɛmɛ bɛn kan o ye ala jɔnya ye ka ala bato o de tun ka d'a ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan kelen o alakira kelen n'i y'a lajɛ ani adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o alakira in sallallahu alaihi wasallam ale de tun bɛ kɔngɔ minɛ tuma bɛɛ a bɛ se ka ala wele ala bɛ fɛn d'a ma ka diɲɛ sɔrɔbatigiw ka sɔrɔ ka tɛmɛ a kan nka ka kɛ exemple ye fantanw a b'olu di sigiɲɔgɔnya ale yɛrɛ ye kɔngɔbagatɔ ye nka o wagati kelen ani adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnw a balimaw
ko alakira tun ye mɔgɔ de ye a fini sirilen de fana tun don wagati bɛɛ wa sunkalo ta ye bolofa de i n'a fɔ an y'a fɔ an ka kutuba tɛmɛnen na cogo min na o rɔ alakira la dege i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la ni tubi do ala subhanahu wa ta'ala ye an yamara la kuranɛ kɔnɔ k'an ka tubi ka taa ala ma alakira ko adamaden bɛɛ bɛ fili mais filibagaw la sɔn hɛrɛma de ye maa min bɛ tubi ka taa ala ma k'ala yafa deli wa ala subhanahu wa ta'ala y'an silamɛw yɛrɛ de wele k'an ka tubi ka taa ale ma wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun sun kalo don alakira ko adamaden bɛ baara o baara kɛ ala ye i b'a sara dɔn i yɛrɛ b'a dɔn parce que i b'a dɔn a bɛ daminɛ tan de mais ko fo n'a bɔra sun na ko ala ko sun kɛra ale yɛrɛ jati kosɔn ale kelen de bɛ sun sara daminɛ yɔrɔ fɔ ɔ n'a fɔra ko a bɛ a fɔ ale yɛrɛ de b'a décider wagati min y'ale ala yɛrɛ ka promo ye est ce que e bɛ se k'a jate k'a fɔ ko sara bɛ daminɛ tan wa hein a bɛ komi i n'a fɔ malitel wagati tɔw la a bɛ se k'a kɛ dɔrɔmɛ kelen crédit kelen de bɛ k'i kunna o tɛ mais don dɔ talen b'a bolo aw yɛrɛ b'o don dɔn o don ye a ka promo don ye o don a bɛ jeli de d'i ma 100% tɛ ou bien 200%. ɔ o don i b'a dɔn k'a fɔ ko kelen kɔni sara tɛ kelen ye o y'a ye ale ye dan sigi a la mais supposons que ni malitel ko n bɛ promo spécial wɛrɛ kɛ min tɛ 200% ye e b'a jigi k'a fɔ o bɛ kɛ 20% yan la o kɔni bɛ daminɛ 200% de sanfɛ wa ala subhanahu wa ta'ala n'a ko wagati wɛrɛw la baara ɲuman sara bɛ daminɛ tan sunkalo y'ale ka promo wagati ye e b'a jigi k'a fɔ ko sun a b'a sara di ale yɛrɛ de b'a sara di a bɛ daminɛ tan na wa la a tɛ daminɛ tan mɔgɔ si t'a dɔn ala subhanahu wa ta'ala bɛ i ka sara daminɛ yɔrɔ min na i ka sun na surtout a bɛ taa da yɔrɔ min na o la i man kan ka tulonkɛ a la dɛ maa k'i ni nɛgɛ dɛ i jilaja i ka sun wagati don a bɛ tɛmɛ sisan ala tɛmɛ nin ye fɔlɔ mɔgɔ ɲumanba dɔ ye dɔnnikɛbagaba dɔ o ye ɲina ale ko a ko ni alikiyama don sera ko ala subhanahu wa ta'ala bɛ jɔnni kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ i ka baaraw la i ye baara fɛn fɛn kɛ i ye jurumina ko fɛn fɛn kɛ ko u bɛ se k'a sara ta i ka baara ɲumanw na fo n tɔɲɔli ko ni i ka baara ɲuman banna pewu ka na tɔ to sun ma ko ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ko i ye maa minnu tɔɲɔ ale bɛ jɔ n'olu ka sara tɔ ye tɔɲɔli sara tɔ ye de fait que i sunna de sun kelen pe dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ adamaden ka baara ɲuman kɔnɔ i b'a dɔn o de la k'a fɔ ko sun tɛ manamana fɛn ala k'a nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ko de la sun bɛ kɛ sababu ye k'a tigilamɔgɔ don arijinɛ kɔnɔ don sunkalo ye kuranɛ kalo ye maa minnu ye kuranɛtigiw ye olu ni bonya de don ko alikiyama don ko kuranɛtigi don min na kaburu bɛ dayɛlɛ ka bɔ a da la n'a bɛ wuli a bɛ wuli ka jɔ kamalen cɛ ɲuman walima musoman cɛ ɲuman kuranɛ de bɛ wuli ten a dantanfɛnama ka na i jɔ a kɔrɔ a b'a fɔ a ma ko e bɛ ne dɔn wa a b'a fɔ ko ayi ko ne t'i dɔn o k'e ye jɔn ye a b'a fɔ ko ne de ye i ka kuranɛ ye i tun bɛ ka kuranɛ min lawaleya diɲɛ kɔnɔ i cɛsirila kuranɛ min nɔfɛ i kɛra kuranɛ min ladonnibaga ye diɲɛ kɔnɔ ne filɛ o de ye ala ye n dan kan kɛ dantanfɛn cɛ ɲuman ye tan wa bi ne b'i sigi suma de la suma min tɔw tɛ kalaya sɔrɔ tɔw bɛ kalaya sɔrɔ la tuma min na e tɛ kalaya sɔrɔ don min minɔgɔ bɛɛ kan ka mɔgɔ sɛgɛn o don o don ne b'i récompenser alikiyama kɛnɛ kan yan tan ka d'a kan diɲɛ kɔnɔ i ye minɔgɔ laminɛ ne kama i tun bɛ si ɲɛna ka tila ka tilefɛla sun
o bɛɛ ye ne kuranɛ kama ye bi ne b'o bɛɛ récompenser i tɛ minɔgɔ sɔrɔ yan i ti kɔngɔ sɔrɔ yan kuranɛ bɛ nin bɛɛ de kɛ a tigi ye wa ko dɔrɔn tɛ dɛ ko a bangebaga fila fana k'u bɛ t'o fana yɔrɔ ɲini ka mansaya fugula ta k'a sigi olu kunna k'u bonya k'a fɔ kuranɛtigi ye ko hey hɔn i kinibolo la hɔn i numabolo la fɛn fɛn ka di ye mansaya la a filɛ fɛn fɛn ka di ye dume bada o filɛ est ce que fɛn jumɛn ka di adamaden ye ka tɛmɛ nin fɛn fila kan nin fɛn fila i tɛ sa pewu i b'i diya pewu diya tɛ kɔ tigɛ est ce que fɛn ka di adamaden ye ka tɛmɛ nin kan wa nin de bɛ di kuranɛtigi ma alikiyama don ka tila k'a fɔ a bangebaga fila ɲɛna ko denkɛ ka kalan fo ka taa se aya laban ma a bɛ min dɔn ale yɛrɛ n'a bangebaaw bɛɛ la yɛlɛn de daraja fo ka taa se a jɔyɔrɔ ma o y'aw sigiyɔrɔ de ye alijinɛ kɔnɔ an balimaw o kuranɛtigiw olu man ka kɛ maani ye an bolo dɛ attention m'a fɔ minnu kɛlen bɛ ka kuranɛ tɔgɔ tiɲɛ ni sababuya wɛrɛ ye ni lihala wɛrɛ ye o ye dɔ wɛrɛ ye solution de ka kan ka ɲini o lihalaya in k'a bɔ o cogo la mais e man ka kɛ silamɛ nanfigi ye k'olu saboti ka silamɛya saboti ni lebu b'a la e y'a dilanbaga dɔ ye o n'an yɛrɛ b'a fɔ an ka talen na ko ni fini nɔgɔra a bɛ ko so mais ni fini nɔgɔra a tɛ taa ko kɛnɛma o i ka fini mana nɔgɔ e bɛ taa ko kɛnɛma de i b'a ko so de o maa min ka fini nɔgɔlen filɛ nin ye e ka mɔgɔ tɛ a ou bien i tɛ silamɛ de ye n'a ye lihala jugu ta o ye erreur ye l'erreur est humaine a bɛ se ka corriger o a bɛ se ka corriger e fana y'a corriger baga dɔ ye mais i t'a a dali ye lɛfɛ kan e t'o mɔgɔ ye faites attention i kana kɛ silamɛ ye silamɛ min bɛ silamɛw lebu ta k'a yala kana kɛ dɛ ɲɛ b'a la réseaux sociaux kɔnɔ sisan u bɛ sunbagatɔ dɔ bɔ arakɔrɔ ji bɛ kan ka suri a kunna fan dɔ fɛ ko sun digilen don a la u bɛ ko o passé a bɛna e ka téléphone kɔnɔ whatsapp la i fana b'a transférer i bɛ ka diinɛ de saboter i bɛ ka silamɛya de saboter e bɛ ka yɛlɛbɔ silamɛya de ka sun na tan i ka kan ka yɛlɛbɔ a la e ka kan ka yɛlɛbɔ a la i man kan ka yɛlɛbɔ a la dɛ i b'a dɔn fɛn tan minnu bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya kɔnɔ a dɔ de ye ka silamɛya principe dɔ saboter mɔgɔ minnu b'a théâtre bɔ faites attention diinɛ tɛ théâtre bɔlan ye dɛ i ma tulonkɛ fɛn wɛrɛ si sɔrɔ fo silamɛya ko bon pourquoi sun dabɔra de pour que a ka digi la i ka récompenser a ma dabɔ théâtre bɔ tɛ koyi dɔn tɛ dɛ an ka silamɛya diinɛ tɛ dɔn ye musique tɛ awɔ silamɛya ye cɛsiri de ye i bɛ sɛgɛn i bɛ t'i sara minɛ alijinɛ kɔnɔ mais o cɛsiri n'o sɛgɛn min bɛ kɛ k'o kɛ sabotelikɛla ye k'o da lɛfɛ kɔnɔ k'o transférer aw yɛrɛ silamɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ mais e ka silamɛya taara min dɔ de filɛ k'i ka diinɛ principe yɔrɔ dɔ de saboter e yɛrɛ fana bɛ fara olu kan k'a kɛ c'est pas bon i jilaja fɛn minnu bɛ se ka kɛ ɲuman ye k'i to sun na olu passer olu kɛ transfert ye mais minnu tɛ a la hey i fana t'i ka téléphone nin na sinon a b'i ka sun baraji bɛɛ cɛ yanni k'i sun tigɛ kɔnɔ awɔ donc sunkalo ye cɛsiri kalo ye ladumuni fana na ani sunakari la ala kɛra n'a ka sahabaw tun b'o ɲɔgɔnna caman kɛ wa nanfila seli fana bɛ ten surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la safo nanfila seli ani dugutilama fɛ nanfila seli ala kɛra yɛrɛ tun tɛ nanfila seli bila su fɛ arakan 11 sunkalo don sunkalo tɛ o ala kɛra tun b'a kɛ o i cɛsiri i ka nanfila seli c'est tout mɔgɔ kana o saboter i bolo dɛ faites attention dɛ an b'ayisa ko a ye nanfila seli ala kɛra tun b'a seli a ye nanfila seli ala kɛra ma nanfila to yen hata banabagatɔ hata lafulen a b'i sigi ka seli je dis bien k'a b'i sigi ka seli a m'a bila dɔw bɛ taa i jɔ ka o saboter ko an bɛ drogue ta ko k'an seli
ambe café noir min ko kan seli ni droguta de be ato mo ko do arjina kono nana afo ito ke mais islamé do de be kan fo e ma se ka islamé ko encourager akala bato iba décourager de ka bo ala bato la ka fo ko te islamé adoy e promo wakati karamɔgɔ n b'o o de fɔ u k'i nɛgɛ mais e yɛrɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ est ce que i bɛ sɔn o ma han n'i sara i kelen de bɛ taa kaburu dɔ la dɔnnikɛbaga dɔ de ko ten a ko kaburu in na yan i kelen de bɛ na yan n'u y'i bila yan fana u bɛ ɲinɛ i kɔ dɛ kana mɔgɔ i ka di maa min ye a b'i bila yen a bɛ kasi o don a bɛ kule o don mɔgɔw b'a sabali ka dɛsɛ mais ni san kelen tɛmɛna a t'i yɔrɔ dɔn bilen a bɛ ɲinɛ i kɔ est ce que hakilimaya la e ka kan ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ wa i ma kan ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ o ni fɛn fɔra i ɲɛna diinɛ kɔnɔ min ye nɛgɛnin kan ye e k'a lajɛ bɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ don walima ni nkalon don ni tiɲɛ don baara kɛ ni a ye ni nkalon don kana baara kɛ n'a ye dɛ nanfila seli in na alakira de da y'a fɔ a ma nkalon tigɛ dɛ wa alakira tɛ nkalon tigɛ yɛrɛ fana ko ni maa min selila alimami nɔfɛ fo ka taa nanfila seli ban fo alimami k'i ɲɛmunu i k'a ɲɛda ye ko su baraji o su bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ kabini su daminɛ fo ka taa tile bɔ ko ala b'o bɛɛ lajɛlen maa min sira ka seli a b'o baraji de d'i ma mais en condition alimami k'a ɲɛmunu i k'a ɲɛda ye an caman bɛ taa seli misiriw la Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum o y'u talen hali alimami yɛrɛ m'a kɔ don bɛɛ y'i ka golo ta u taara a bɛ daminɛ ni vitesse ye a bɛ taa ban ni vitesse ye non tout sauf que ko n bɛ ka ala bato est ce que nin tigilamɔgɔ bɛ se ka su bɛɛ lajɛlen baraji sɔrɔ non faites attention n'i taara seli misiri la hali n'i tɛ se ka seli bilen i sɛgɛnna tɔ t'i la i sigi i ka alimami ka salamalekun laban makɔnɔ a k'i ɲɛmunu i k'a ɲɛda ye su bɛɛ baraji bɛ sɛbɛn ka d'i ma ko o ye principe de ye an ta tɛ ko ye ala de ta don ni ala y'a fɔ cogo min na a ka ciden nɛn kan an bɛ se ka tɛmɛ o kan wa n sɛgɛnna n taara so i ye min kɛ i b'o baraji sɔrɔ mais i tɛ su jɔli baraji sɔrɔ dɛ jamais jamais donc n'an bɛ fɛ ka fɛnw baraji sɔrɔ kosɛbɛ alakira ye condition minnu fɔ a la an k'olu bonya siga foyi t'a la bonya min b'a la an b'a sɔrɔ yarabi ala ka kalo in timako ɲuman jira an na ala ka musakaw nɔgɔya an ye ala ka kɛnɛya d'an ma ala ka kɛnɛya d'an ma yarabi an kana bɔ sunkalo in kɔnɔ f'a k'a sɔrɔ ala y'an junubiw yafa k'an sɛbɛn arijinɛ kɔnɔ dunkow la o ka nɔgɔ ala bolo an donni jalimɛ kɔnɔ a tɛ foyi ɲa ala subhanahu wa taala ye hinɛ masa do yafa masa do an b'a deli a ka hinɛ an na an b'a deli a ka yafa an ma an b'a deli a ka jɔ an jigi kɔrɔ a k'an ka jamana basigi a k'an ka duw barika a k'an ka denw barika yarabi ala k'an sigiyɔrɔw lafiya ala k'an sigiyɔrɔw lafiya ala k'an ka sigiyɔrɔw lafiya ala ka lafiya di an ka banabagatɔw ma ala ka hinɛ an ka forow la y'an kɔ min ala k'a nɔgɔya an bɛ taa jɛ min ala k'a nɔgɔya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم كل من أرادنا بسوء فرد كيده في نهره واجعل تدبيره في تدميره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوزار جمانا من يتبسيك بو خيرا لمن كرم نما يتبسيك خيرا لمن كرم